आ नहीं रही थी डबल जाल है ना। थोड़ा ऊपर कर लीजिए, अच्छा ऊपर से देखिए क्लियर आएगा। हाँ देखिए ऊपर से आ रही है, आ रही है, इधर से आ रही है, यहाँ पे से देखिए ऊपर से। बच्चे की लेनी है फोकस नहीं और ज़्यादा यार, बहुत ज़्यादा पियाला खाई মানে কাঁচা কাঁচা পাতা করি আমাদের এই তোমার শুয়ে রয়েছে বলছি তো কালো মতো কি কি এই যে বললু এবার আমরা যাচ্ছি পরের কিছু চিড়িয়াখানার জন্তু জানোয়ার দেখতে। চলুন দেখা যাক ওদিকটা কি দেখা যায়। এবার এদিকের মেন অ্যাট্রাকশন হচ্ছে রেড পান্ডা। দেখানোর চেষ্টা করছি, অনেকটা উঁচুতে উঠে গেছে। यहाँ पे आप लोगों का कोई इंक्लूजन नहीं है। দেখতে পাই